There are two types of declarative clauses. The first one is unmarked. Second one is complement. While for the marked one, the construction is in reverse. Unmarked subject finite for the marked finite subject, right? So, for example here, then came the production line. Look, came the predicator or the residue, finite, right? And then the production line is the subject. So normally the sentence of English, so the subject will come before the finite, right? It normally the production line came like that normally. But is that possible, sir? Yes, it's possible. Especially for what is that? Especially for the narrative text. For example, then came the king and the queen, like that. Sebentar, teman. Udah Bu direspon Bu? Oh. Jadi gimana Bu itunya? Nanti prosesnya? Oh gitu. Iya tuh. Itu dia nanya apa harus ke BAAK katanya. Dah saya juga tuh. Udah ya? Regular pagi sepertinya ya? A1. Udahlah. Sekarang mah ya mahasiswa teh jangankan ini. Kada gitu dah kudu nama ada mandiri gitu. Saya dulu apa sendiri.
5. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Sorry. I have to respond the message first. And then in this sentence, finite subject, this one, be careful, this one is the subject, not the object. Because normally, the noun phrase coming after the verb should be the object, right? Commonly. But in this context, then came the production line. The production lines here is the subject. Normally, it should be the production line came like that, right? But this one is the inverted structure for the marked one. But this one is the common one. Is it possible? Yes, it's possible in English. Conversation or in the spoken written, in the spoken channel. And then declarative, right, already. And then we move to this one, interrogative. Interrogative, there are two types of interrogative actually. The first one is polar, yes or no question. Kalimatannya itu ada dua, ada yes or no questions, and then the second one is the WH questions. Where is the WH questions? This one. For the polar or yes or no questions, the constructions will be finite plus subject. For example, for the sentence, did Henry Ford build his first car in the backyard? So did is the finite. Did is the finite. Henry Ford is the subject. And then they are mood, right? And then build is the predicator. His first car is the complement. And then in the backyard is the circumstantial adjunct. So that predicator, complement, and adjunct belongs to the residue, right? Residue. Mood, residue. A second. And then the next one is, should I be using unleaded petrol in my car? So should is the finite, I is the subject. So they are the members of mood. They are classified as mood. And then be using is the predicator. And then unleaded petrol is the complement because this one is the object. In my car is the adverb right here for the mood analysis. It's called circumstantial adjunct. Then they are from the group of residue, mood residue, right? That's for the yes or no question for the interrogative. Is the interrogative using the WH question. The WH questions here, it has two types of WH questions. The first one is querying subject, and then the second one is the querying. What does it mean with the querying subject? Querying subjects means that the questions words here is questioning the subject. So the answer for this question
will be the subject of that question. Who built a car in his backyard? So the answer will be the subject. Let's say Henry Ford for this one. Henry Ford replaces who? Henry Ford built a car in his backyard. So Henry Ford, based on the position, is the subject, right? So it means that this questions, who here, is questioning the subject. So that's why it is analyzed as WH for subject. Subject of WH questions. Because it is subject, so it is classified to mood. And then the finite build has the finite one. And then the build also has the predicator. It should be splitted here, everyone. Sorry. It's a mistake. Should be splitted here. Predicator, build is the predicator. A car is the complement. And then in his backyard is the adjunct. The types of adjunct is circumstantial adjunct. So they are from the predicator, complement, and then adjunct. They are residue. And then this one is mood residue. Like that. It's easy, I think. And then what also? This one is the other example of subject WH. What is that thing? The answer of these questions will be the subject. A handphone is that, for example. WH questions here is for the subject. Subject, WH, is the finite. That thing is the complement. Mood, residue. The last example of the subject WH questions. What happened one morning in May 1896? These questions of what? Querying or questioning the subject for the answer. So, for example, the tragedy, for example, the tragedy happened one morning in May 1896. So the answer is the positions of the answer is the subject, WH for subject. And then because it is subject, so subject will belong to the mood. And then the rest will be the residue. That's for WH questions, querying subject. WH questions, questioning the subject. And then this one, W querying residue, not querying subject. This one, querying residue. Residue can be, so it means that because residue has, it can be complement, predicator, or adjunct, right, for the residue element. So the yes or no questions, the WH word is questioning of whether predicator, complement, or adjunct. Then, so let's see the example. What did Henry Ford build? What did Henry Ford build? What is the answer? It will be the object of the sentence, because what here is the WH question, the object. So what is the answer? Henry Ford? Maybe the answer will be like this. Henry Ford built a car. So a car in that sentence, the function is the object, right? The object here will belongs to the complement and classified to residue. What here, remember, doesn't belong to the mood like the querying subject here. For the querying subject, the WH
question is in the mood system, mood group here. But for querying residue, the WH questions belongs to the residue. Okay. What did Henry Ford build? A car. Henry Ford built a car. So WH questioning the object, not the subject. The other example, what did Ford do in 1896? So the answer of what here will be the object or the element of residue. And Henry Ford built a car in 1896. So what here belongs to the object, because what will be the object as the answer. So WH for complement. And this one, where did Ford build his first car? Where here is the ejang or the adverb, right? The adverb. Why? Because the answer will be the adverb, because where is questioning the adverb of place. So maybe the answer, will be Henry Ford built his first car in his backyard. In his backyard is the ejang, right? Or the adverb. So that's why the questions word here of where is called ejang. Do you understand, everyone? Paham nggak, teman-teman? Lumayan sih, Pak. mau nanya yang ini, Pak. Yang mana? Yang tadi yang mark unmark. Jadi ngebedainnya itu kalau yang ini unmark tuh subjeknya di depan. Kalau misalnya yang mark di belakang gitu, Pak. Iya, karena normalnya kan sebetulnya subjek kata kerja kan kalau di struktur bahasa Inggris. Tapi karena di sini inverted structure yang diputar ini, then came the production line. Production line di sini adalah sebagai subjek. Awas, walaupun dia datang setelah kata kerja. Kalau di kalimat positif bahasa Inggris normalnya kan subjek, kata kerja, objek kan gitu ya normalnya. Tapi ini kan inverted structure, yang di penekanannya beda. Came the production line. The production line itu tuh subjek dalam konteks ini. Kan aslinya mah kalau normalnya gitu ya, umumnya the production line came kan gitu. Subjek, predikat kan gitu. Tapi ini mah kok konstruksinya predikat baru subjek gitu. Padahal ini dalam kalimat afirmatif, kalimat afirmasi, kalimat positif. Tapi di sini dianalisinya sebagai subjek. Nah, nanti dalam data gimana? Ya, gampang lah dilihat konteksnya. Misalnya ketika ada there came the king and the queen. Misalnya, tuh. Coba, there came the king and the queen. Kan harusnya mah ini ya. The king and the queen came to the.
Harusnya normalnya nih karena subjek. Baru diikuti oleh predikat kata kerjanya sebagai kata kerja came. Kalau ini diputar. Jadinya then came the king and the queen. Gitu. Jadi makanya dianalisisnya di sini finite subject. Harusnya mah subject finite kalau yang umumnya kan gitu. I go, nggak bisa go I kan gitu. Tapi karena dalam konteks tertentu ini inverted namanya, bisa saja jadi untuk penekanan pada dulu munculkan gitu. Itu Mega. Iya, Pak. Makasih, Pak. Kedua, ada yes or no questions yang jawabannya hanya dua kemungkinan saja. Kalau tidak ya, ya berarti tidak. Nggak masalah, ini analisisnya ya finite subject. Gitu. Kenapa did-nya dulu ditarik ke depan kan? Karena finite ini yang terkena tenses. Did-nya itu terkena tenses. Tensesnya apa Pak? Lampau. Ini. Did Henry Ford build. Build di sini sudah tidak kena tenses lagi nih. Karena sudah diambil oleh did si finite-nya itu. Jadi ini yang build ini hanya tidak menyatu dengan finite lagi karena finite-nya udah memisahkan diri menjadi did. Did Henry Ford build his car? His first car itu adalah komplement. In the backyard itu adalah circumstantial adjunct. Oke. Nah, itu untuk yang polar atau yang yes or no question. Kemudiannya WH questions itu terbagi dua. Ada kata tanya yang menanyakan subjek, querying itu kan menanyakan ya. Ada WH questions yang menanyakan subjek, artinya si subjek lah yang akan menjadi jawaban. Misalnya gini, siapa yang memakan roti itu? Siapa yang memakan roti itu? Berarti dia menanyakan subjek, pelaku kan? Pelaku siapa yang memakan roti itu? Misalnya jawabannya Mega memakan roti itu. Berarti siapa di sana adalah menanyakan subjek. Gitu. Kalau menanyakan objek, siapa yang atau apa yang dimakan Mega? Jawabannya apa? Roti, misalnya dalam konteksnya tadi. Mega memakan roti. Nah, jadinya roti sebagai objek kan? Atau Mega makan apa? Mega makan roti. Apa di sana adalah menanyakan objek. Mega makan roti. Coba ini, yang ini nih. Who built a car in his backyard? Siapa yang membuat mobil di halaman rumah? Objek. Ya enggak? Jawabannya misalnya Henry Ford yang membuat mobil di halaman belakangnya. Berarti jawabannya adalah subjek. Maka siapa di sini dia querying subject, menanyakan subjek. What is that thing? Apa itu handphone? Jadi si subjek jawabannya. Apa yang terjadi di satu pagi di bulan Mei 1896? Tragedi berdarah misalnya. Jawabannya adalah subjek. Tragedi berdarah atau bom bunuh diri terjadi di satu pagi di bulan Mei 1896. Subjek jawabannya. Karena dia menanyakan subjek,
Berarti dia analisisnya adalah masuk ke mood. Tuh. Karena untuk mood itu subjek tambah finite kan. Subjek udah pasti masuk mood itu. Kalau objek masuk komplement, masuk residu. Nah, sekarang bagaimana yang kata tanya yang menanyakan objek? Tuh, coba. Ini kata tanya yang menanyakan objek. What did Henry Ford build? Apa yang Henry Ford buat? Tuh, Henry Ford membuat mobil. Ya kan? Mobil itu sebagai apa? Sebagai subjek atau objek? Henry Ford membuat atau membangun mobil. Mobil di sana sebagai apa? Objek. Objek. Nah, karena dia objek bukan subjek lagi kan, berarti dia statusnya adalah kata tanya yang menanya. Sistem itu masuk ke komplement dan masuk ke kelompok residu. Gitu. Tuh, jadi si kata tanya ini beda. Kalau yang carrying subject, yang namanya subjek udah pasti dia masuk mood. Kalau dia kata tanyanya menanyakan residu, residu itu kan banyak, bisa predicator, komplement, bisa ejang kan, maka dia masuknya ke residu gitu. Contoh selanjutnya, what did Ford do? Apa yang dilakukan Ford di tahun 1896? Membuat mobil. Nah, membuat mobil di situ posisinya bukan sebagai subjek, tapi dia masuk ke predicator dan juga komplement. Maka what di sini dia masuk ke residu, yaitu untuk elemen komplement. Where did Ford build in his first car? Di mana Ford membuat mobil pertamanya? Kan pasti jawabannya adalah kata keterangan kan? Kata keterangan itu adverb. Adverb di mood analysis, mood system itu disebut dengan ejang. Maka si where di sini dia kata tanya yang menanyakan ejang tuh. Maka karena dia ejang sama masuk ke residu. Karena residu itu bisa komplement, bisa ejang, bisa satu lagi apa? Ini predicator. Paham nggak teman-teman? Halo? Paham, Pak. Paham? Oke. Good. Kemudian exclamative, kata seru atau menunjukkan strong feeling. What big eyes you have? Sungguh besar sekali matamu. Nah, ini konstruksinya juga sama. What big eyes-nya itu dia masuk ke komplement. Karena aslinya mah kan you have big eyes, kan aslinya gitu ya. Kalau di afirmasikan you have big eyes. Nah, ini karena dia exclamatif, dia diputar konstruksinya jadinya what big eyes you have. How beautiful you are, yang seperti itulah. How banal this example are. Kan aslinya mah kalau di subjek predikat objek kan jadinya this example are banal kan gitu. Di sini masuk ke residu karena dia komplement, teman-teman. How you've grown, udah gede lagi saja. Kan, aduh, apa ini ke sini? Kan aslinya kalimat ini aslinya mungkin gini nih. How itu kan menanyakan cara ya.
Yang namanya menanyakan cara itu berarti dia masuk ke adverb. Di sini istilahnya adalah ejang. Kan aslinya begini. You've grown quickly, misal. Ya kan? Quickly di sini dihilangkan. Jadinya how. Gitu. Jadi how di sini dia sebagai kata tanya untuk menanyakan ejang. Gitu. Adverb. Udah jelas lagi yang namanya how itu pasti jawabannya adalah adverb. Cara kan bagaimana gitu. Nah itu yang exclamative. Nah, cara analisisnya begitu. Jadi kan di minggu kemarin hanya kalimat deklaratif saja kan gitu. Nah, sedangkan kalimat di bahasa Inggris kan ada interrogatif, ada imperatif gitu. Yang imperatif misalnya bisa komen, ya kan, do komen tuh. Perintah, turn it down. Itu bentuk perintah dalam bentuk imperatif. Tapi bisa juga diungkapkan dengan kalimat ini salah ini. Ini harusnya interrogatif. Ini kan buku editan ya. Yang ini yang salah. Bukan imperatif. Ini interrogatif. Itu salah. Nah, ini tuh polar interrogative. Jadi kalimat tanya yang yes or no questions kan gitu. Tapi di sana fungsinya untuk comment. Tapi yang ini lebih indirect. Will you turn it down, please? Nah, itu bentuk indirect, secara tidak langsung dalam bentuk tanya. Padahal itu fungsinya adalah comment. Kalau ini kan langsung nih, direct. Turn it down. Ini juga interatif dalam bentuk deklaratif komennya. You really ought to turn it down. Why don't you turn it down? Ini dalam bentuk WH interrogatif. Perbedaannya apa dengan polar interrogatif? Kan jelas kalau polar itu yes or no question ya. Kalau WH question yang memakai kata tanya 5W1H itu. Makanya disebut dengan WH interrogatif. Betul bahwa komen itu bisa diungkapkan dengan imperatif, polar interrogatif, deklaratif, and WH interrogative. Offers also don't have a typical grammatical relations. Ya, bentuk tawaran juga tidak menawarkan sesuatu atau jasa gitu ya, tidak memiliki bentuk yang tertentu gitu. Bisa diungkapkan dengan yang pertama imperatif, have a chocolate. Nih coklat misalnya. Like a coffee, suka kopi. Itu kan sebetulnya menawarkan. I'll make some, saya buatkan kopi ya. Saya buatkan kopi. Nah, saya buatkan kopi ya. Nah, dengan ada tag-nya di sini. I'll turn it down. I'll turn it up, shall I? Nah, itu berarti deklaratif ditambah tag. Gitu. Betul. Ini apa ini? Oh. Intinya begini. Jadi bagaimana Pak untuk menentukan, kan ini imperatif nih kalimatnya. Misalnya saya menemukan data imperatif. Menggolongkannya gimana? Apakah dia masuk ke offers? Apakah dia masuk ke comments? Sama-sama imperatif. Ini imperatif, itu imperatif. Ini polar interrogatif, ini polar interrogatif. Ya lihatlah fungsinya. Karena konteksnya.
Karena dengan konteks, dengan melihat konteks, maka fungsinya akan diketahui. Hanya dengan konteks, makna itu akan terkonfirmasi. Maksudnya kemana, gitu. Jadi lihat konteksnya nanti. Jangan terkecoh oleh bentuk, lihat konteks. Bentuk sama, imperatif, tapi fungsi akan berbeda nanti. Tergantung konteks. Gitu di dalam bahasa ya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita masuk latihan di sini? Silakan. Gampang kok. Jangan bingung-bingung. Kita coba deh analisisnya. Kalau nggak percaya. Itu kalau teman-teman masuk terus, ngerti pasti. Nah, kita harus mengisi tabel analisis ini dengan S, disingkat saja ya. S untuk subject, F untuk finite, ME untuk mood ejang, P for predicator, C for complement, A for circumstantial ejang, M for mood, and R for residue. Oke. Mana nih ngeditnya nih? Add text. Once. Apa itu once? Ejang itu. Tapi ejang yang mana? Ejang mood ejang atau circumstantial ejang? Yuk teman-teman. Apa itu? Mood ejang. Karena dia memberikan interpretatif dari si pembicara. Coba kita lihat ya. Konsep mood ejang kemarin. Nih, konsep mood ejang. On the other hand, but express the impersonal meaning do fall with mood structure. Ejang polarity ya. Itu once, berarti dia masuk ke suatu waktu, suatu ketika, berarti dia masuk time. Mana time? Degree. Nah, ini time. Nih once nih, kelihatan. Ya kan? Berarti dia masuk ke mood ejang. Nih. Sini nih masuknya. Mood ejang. Karena tadi time, di sini once. Tuh. Jadi dia betul ya, mood ejang ya. Kenapa ini? Oh, harus add. Mood ejang. Sorry. Selanjutnya amen. Amen sebagai apa? Objek. Subjek. Was sebagai Finite. finite. Ya, finite. Walking sebagai Predikator. Ya, betul. Predicator. In a park sebagai adverb itu adverb disebut apa di sini? Ejang yang circumstantial ya. Jadi A saja. Nah, dia masuk M ya untuk mood nih. R untuk R for residue gitu tuh. Gampang. Ya kan? Ayo lagi. He sebagai Objek. Ayo, objek. Ada when-nya. Came sebagai Finite. finite. Terus across sebagai came across, dia fused ya. Dia sebagai
predicator. A penguin sebagai objeknya, sebagai objek disebut apa? Komplement. Sebentar, Bulingar. Ini yang Habib teh siapa ya? Sebentar teman-teman.